खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं, यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब हैं, मेरे यहाँ पे साथी असद कैसर साहब हैं, यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहबा मौजूद हैं और हमारे मुस्तफ़ेल खान साहब हैं, सारे हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तसरन बात हम लोग जब आगाज़ करेंगे वो यहाँ से इस चीज़ से करेंगे कि कल के दहशतगर्दी के हमले में जो करम एजेंसी में हुआ था और हमारे मुसल्लह अफवाज के 5 नौजवान शहीद हुए हैं, उनके लिए आज दुआ मग़फ़िरत भी हुई और उस हमले को हम लोग शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं। और आज फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में एक दूसरा हमला हुआ है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि शोहदा का अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसके साथ साथ आज यहाँ पे ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टेट और एंटरप्राइजेज़ का आज कानून पास किया गया है और ये कानून कल ले हुआ था और कौमी असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू पे भेजा। सितम ज़रीफ़ी है और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैंने बात की है और हमने स्टैंडिंग कमेटी के सेशन में भी कि कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और मेंबरान को उसी वक्त उस मसवदे की कॉपी दी जा रही है कि वो तरमीम क्या है। ये टोटल अंधेर नगरी हो रही है। हमें नहीं मालूम कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में जो कि अरबों रुपए की, उसकी खरबों रुपए की मालियत होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह वो लोग लगाए जाएंगे, किस तरह उनको तब्दील किया जाएगा, कोई किसी किस्म का मालूम नहीं है। कोई आपका तरीक़ाकार तय नहीं हुआ और हमारे कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर साहब ने इस चीज़ से भी इत्तेफाक किया, पर ज़ाहिर बात है ये पीपल्स पार्टी हो गई और मुस्लिम लीग नून, इन ये सारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो सारों ने उस पर वोटिंग की और हमारा पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के हम लोग जो लोग हैं, हमने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया और बाकायदा डिसेंट नोट भी दायर किया। इसके साथ साथ आज हम लोग अपने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब, जो हमारे कॉलीग हैं भी और रह भी चुके हैं गुज़िश्ता असम्बलीज़ में, यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे असद कैसर साहब मौजूद हैं जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं और इन्होंने शहबाज शरीफ को, जब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन था, घंटों तकारीर करने की इजाज़त देते थे, उनको लाते थे। ख्वाजा आसिफ इनके सामने बाकायदा रोता था, ये उनको प्रोटेक्शन देते थे। ये हालात थे उस वक्त और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को, जिनको आज भी हम लोग स्पीकर साहब कहते हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के ऑपोजिशन का ख्याल रखा, उनको वो बोलने का टाइम देते थे। इसके बरक्स अभी चेक करें। हेलो माइक चेक 1 2 3। हेलो माइक चेक 1 2 3 चेक करें। हेलो, इसकी गवाही महमूद खान अचकज़ई साहब भी और हमारे सारे साथी देंगे। ये छोर आ रहा है। ऑपोजिशन या मैं बात करता हूँ तो बात थोड़ी देर के बाद टोकना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी टाइम, माइक बंद कर देते हैं। इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और आज का एजेंडा या देख लें तो यहाँ पे एजेंडा आइटम में 6 एजेंडा आइटम्स थे और यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो था हमारे मेंबरान ने दिया हुआ था नारकोटिक्स कंट्रोल पे, मंशियात के ऊपर, उसके ऊपर था। आपके मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे जहाँ पे हम लोग डिबेटिंग क्लब के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने पड़ते हैं, हमने अपने हल्के के बारे में बात करनी पड़ती है, हमने जो हमारे साथ जुल्म सतम होता है उसके बारे में बात करनी पड़ती है, मसाइल के बारे में बात करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें बुलडोज करके 3 एजेंडा आइटम्स लेके उन्होंने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए था। ये असेंबली सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के काले करतूतों की वजह से ये इन्होंने लाया और इसको बुलडोज किया। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की कि वो कौन सा पिस्तौल है, 9mm का है, 30 बोर का है, 7.62 है। ये इनके हालात हैं। गुजारिश करूंगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने वो अपनी इसलिए जिंदा रखा है कि जब 10 साल वो बर्बादियां कर देते हैं, पार्लियामेंट सावरीन है और प्लानी मार्शल्लाह के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट सबसर्विएंट रहती है। बिल्कुल एक ख़ास फ़िक्र पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहती है और उसमें आया सादिक और शाहबाज वो फैसिलिटेटर हैं। हम इन फैसिलिटेटर को किसी कीमत पे हमारी
करोड़ों इंसानों की पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी नहीं बनाए देंगे, जिनका उन्होंने जिक्र किया वकील साहब का। आइन ले रहा था फलाने आर्टिकल फलाना। मेरे भाई आप हमारे बड़े अच्छे वो हैं, एडवोकेट जनरल क्या नाम इनका, उसकी डेफिनेशन है। वो जब आर्टिकल आते हैं आप गुम हो जाते हैं, आप खामोश बन जाते हैं। अयाज सादिक साहब और फैसिलिटेटर बने हुए हैं इसके, ये हमारी बच्चियाँ आई हुए हैं सैकड़ों। हमने तकरीबन कितने दिन काम किया, 2 घंटे से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। बोलने दे लोगों को, लोग सीख जाएंगे, औरतें बोलेंगी, अकलियत वाले बोलेंगे, पार्टियों वाले बोलेंगे। अयाज सादिक साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे इस राय का हूँ कि हमें नेक्स्ट सेशन में अयाज सादिक के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी चाहिए, और फिर हमें उस पार्लियामेंट में हम बात करें और उसको ये बता दें, अयाज सादिक आप मुस्लिम लीगी नहीं हैं, आप अब एक कस्टोडियन है इस पार्लियामेंट के। हर मुस्लिम लीग के दफ्तर में आप बैठे रहते हैं, हर मुस्लिम लीग की मीटिंग में आप बैठे रहते हैं। आपको हिदायत दी जाती है कि बुलडोज। अपोजिशन लीडर ना सही, कौमी असम्बली का मेंबर था, 3-5 आदमी, एक सुपरटेंडेंट जेल ने उनको बिठाए रखा गर्मी में। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी भी प्रिजन को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो वहाँ जा सकता है। बेशक सर। जब उन्होंने बात की तो अयाज सादिक साहब कहते हैं कि अब मुझे लिख के दो। पागल हो गए हो? एक आपका कुलीग कहता है, चाहिए तो ये था कि सुप्रीम जेल को, IG जेठाना जात को, IG पुलिस को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाता कि तुमने हमारे दोस्तों की वो की है, बेइज्जती की है। ये मैं वो है, बाकी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तारीख है। ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों की, मौलाना साहब सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, इन द हार्ट ऑफ हार्ट मियाँ नवाज शरीफ सब सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आप आइन की बरादसी पे नहीं आते? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तफसील से बात की है, अचकज़ै साहब ने भी तफसील से बात की है। बारहा हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अगर पार्लियामान नहीं है तो वो जमहूरियत नहीं है, और अगर ईवान में अपोजिशन नहीं है और अपोजिशन का रोल लिमिट किया जाता है तो वो ईवान नहीं है, वो अमरीत है। हम बारहा ये बात कहते चले आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत कानून साजी को भी बलडोज़ करते चली आ रही है। हर मरतबा हर इजलास में जब भी बुलाया जाए उस इजलास में रूल्स को सस्पेंड किया जाता है, बिल को पेश किया जाता है और इसको वन गो में कंसिडर करके उसको अप्रूव किया जाता है, जो आईन और कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। आज हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको म्यूट किया जाता है। आज वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, इसलिए आज आपके वसातत से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने असम्बली को प्रोरोग किया है। कल भी इजलास हुआ है, एजेंडा अधूरा रहा है। कभी हमेशा पार्लियामान ज़्यादा घंटे बैठती हैं ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। आज भी बैठे 1 घंटा कार्रवाई हुई और कौम के 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कौम की माँ पैसों का ज़िया है। अगर आप ईवान की मीटिंग बुलाएं और पार्लियामान में फिर अपोजिशन को बोलने न दें, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम देना चाह रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशनें पेंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें ये थी कि हर बंदे का, और आइन के मुताबिक थी, आइन का आर्टिकल 41 यही कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ द होम इनवायलेबल है। किसी के घर झांका नहीं जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। मैं आपको पिटीशंस भी बता रहा हूँ और मैं आपको उनके डेट भी बता रहा हूँ। ये पिटीशनें थी सिविल पिटीशन नंबर 1503। इसमें पिटीशनें आई थी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी 51 ऑफ 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को ऑर्डर किया था। 3 जनवरी को ऑर्डर करके वज़ीर आज़म से एक अंडरटेकिंग मांगी थी। उस ऑर्डर के पैरा नंबर 11 में ये अंडरटेकिंग दी कि वफाकी हुकूमत ये अंडरटेकिंग दे, पहली पूरी तफसील दे
کہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی انفورس ڈسپیئرنس ہوئی ہے. ساتھ ہی حکومت یہ انڈرٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. یہ ہم وزیر اعظم کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اٹھیں, پارلیمان میں وہ سٹیٹمنٹ دے کہ آپ کے انڈرٹیکنگ کا کیا بنا. آپ وزیر اعظم ہیں, چاہے وہ آپ کا پریڈیسیسر تھا یا آپ کے پریڈیسیسر کا پریڈیسیسر تھا, قوم کو اس ایوان میں بتائیں کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. سپریم کورٹ نے مانگا کہ انڈرٹیکنگ دے, کوئی بھی کسی بھی پاکستانی کو اٹھائے گا نہیں مگر قانون کے مطابق. یہ لفظ لکھا تھا تو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. رضوان احمد کو ہمارا جو میڈیا میں تھا اس کو اٹھایا گیا, اس کے بھائی کو ساتھ اٹھایا گیا, ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی. تو کیوں کر وفاقی حکومت ایک طرف تو رجسٹر نہیں کروا رہی, دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں جی کہ وہ انڈرٹیکنگ نہیں دے رہی, اس کی بات بھی نہیں بتا رہی, ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جا رہا, ساتھ ہی ساتھ کسی بھی بات کو پارلیمان میں نہیں لیا جاتا اعتماد میں. تو یہ ہم کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا صاحب صحیح فرما رہے, کئی مرتبہ ہم نے پروٹیسٹ کیا اسپیکر صاحب کے رویے کے خلاف کہ آپ ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم 10 ممبران اٹھ کر کے کہتے ہیں سر اب ہمیں ٹائم دے دیں, آپ ہمارے اس پہ کوئی رحم تو نہیں کر رہے, ہمارا رائٹ ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا, ہر ایم این اے کا رائٹ ہے. اگر پوائنٹ آف آرڈر آپ کو نہ فیل ہو کہ تو آپ اجازت نہ دیں, لیکن آپ بولنے کی ضرور اجازت دیں. یہی آپ کی کسٹوڈین ہے, بینگ ہاؤس کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اس کے بغیر نہیں. تو اس لیے اچکزئی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے تو شاید یہ ہمیں وہ جمہوری اقدام اور جو ہم نہیں کرنا چاہیں گے بھی, لیکن یہ آخر اور یہ سخت اقدام کرنے پہ مجبور کریں گے اگر ان کے رویے نہیں بدلتے. ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اپنا رویہ بدلیں گے, نہیں ہے تو ہم ریکویزیشن بھی خود کریں گے اور ہم سارے ایکشن کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. جی میں ایک بار بھول کے سوری معافی چاہتا ہوں, گرمی ہے. کل جو کچھ ہوا یعنی آئی ایس آئی کب ہمارے ٹیلی فون ٹیپ نہیں کر رہی تھی. اعظم سواتی غریب روتا رہا اس کے سامنے کہ میرے گھر کی میرے بچوں کے ساتھ. مجھے خود وسیم اکرم نے جب وہ سینیٹ کا چیئرمین تھا مجھے خود کہا کہ محمود بھائی میرے بیڈ روم میں بھی ان کے وہ لگے ہوئے تھے. آپ نے کل اسپیکر صاحب کس قانون کے تحت آئی ایس آئی کو لیجیٹمائز آرڈر دے دیا کہ آپ لوگوں کے ٹیپ کریں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ آپ عدالتوں کو بھی سبسٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں. 6 ججوں نے کہا کہ ہمیں دمکایا جا رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ اس پہ خاموش رہی. اس پارلیمنٹ کو ججوں کو جو دھمکیاں دی گئی تھیں, اس پارلیمنٹ کو کم سے کم 6 گھنٹے بولنا چاہیے تھا. ادھر آپ خاموش رہتے ہیں. عزیز صادق صاحب سنسر کرتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں سنسر کرتے ہیں, آپ سنسر بھی کرتے ہیں اور ٹیپ سنسر کرتے ہیں, لیکن ویڈیو خاموش. کہاں کی بات؟ پارلیمنٹ میں یہ آئین ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ آدمی یہ بیوی جو بھی بات کرے گی پاکستان کی کسی عدالت میں اسے نہیں پوچھا جائے گا, اور جو مان اس نے کہا ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور وہ ہوگا. کل آپ نے وہ کر دی آئی ایس آئی کو, وہ پہلے ہماری کون سی ٹیپ نہیں کر رہی تھی. اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب اگر میں جاؤں کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں یا بی جائے وہ کہ بابا تم نے بنایا یہ قانون, یہ قانون ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو طبعاً حوالدار ہیں. ہمارا اسپیکر بالکل حوالدار کے درجے کا آدمی ہے. حوالدار آیا صادق از بنگال ہو, دوسرا کون تھا اس کا جعفر از بنگال ہو, صادق از دکن, ننگے دین ننگے ایمان ننگے وطن. ایک اور صادق کا اضافہ ہو رہا ہے ان غداروں میں. میں صرف اس میں پوری انڈورس کرتے ہیں ہمارے جو لیڈرز حضرات نے بات کی ہے. میں اس وقت جو جوڈیشری کے خلاف ایک کمپین اٹھی ہوئی ہے اور جس طرح یہ جوڈیشری کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور جوڈیشری کو جس طرح یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس پوری الائنس کی طرف سے اس کی مزاحمت کریں گے. اور مزاحمت کے لیے آج ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ دیکھیں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی واضح ہے, کلیئر ہے, ہماری جدوجہد کسی دباؤ کے نتیجے میں ختم نہیں ہوگی. ہمارا اسٹرگل
کسی بدماشی کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگی. ہم اپنا جنگ لڑیں گے قانون اور آئین کے مطابق. لیکن ان کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں, اب میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں عدلیہ, اور خاص کر جو اسلام آباد کے ہمارے بہادر ججز ہیں, اور جس کے خلاف ابھی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے. میں اگر آج پوری قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ختم ہو جائے گا, ملک میں ہیومن رائٹس ختم ہو جائیں گی. کسی کی کنسٹیٹیوشن جو ہے نا صرف ایک کتاب ہوگا, اس پہ کوئی پریکٹیکل اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. عملاً آئین معطل ہے, عملاً ملک میں مارشل لا ہے, ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو جنگل کا قانون کی طرف نہیں لے کے جانا ہے, بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو جیت گئے ہیں. اگر وہ جس بھی پوزیشن میں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, ہم اپنے ججز کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ تم نے جو میرٹ کی پالیسی کے لیے اپنی جو آپ کا جو رسک لیا ہے, پوری قوم اور خاص کر جو ہے نا ہماری جو الائنس ہے اور ہمارے سنی اتحاد پارلیمنٹ میں تحریک انصاف اور دیگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ جعلی حکومت, یہ ناجائز حکومت انشاءاللہ تعالی ہماری حقوق کو دبا نہیں سکے گی. ایک بات, خواجہ آصف میرا دوست ہے, پکا دوست ہے, وہ آج تقریر کر رہا تھا عمران خان نے یہ کیا. بابا عمران خان تیرا استاد ہے. عمران خان نے جو غلطی کی تم تکرار کرو گے, عمران خان نے غلطی کی تم مت کرو. یہ ایک غلطی دوسری غلطی کی دلیل نہیں بن سکتی. عمران خان نے یہ کیا, تحریک انصاف نے یہ کیا, اسد کیسر نے یہ کیا, گوہر ایوب کے لڑکے نے یہ کیا. بابا انہوں نے غلطیاں کی, تم کیوں دہراتے ہو؟ ایک بات واضح ہے, الائنس کی طرف سے بھی زرداری بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ باد, نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ باد, فضل الرحمان بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارے تمام اکابرین بہت بڑے آدمی ہوں گے. ان سب سے بڑا یہ پارلیمنٹ ہے, اس کی طاقت ہے. ہم اس پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے. This must be the origin of power. Thank you so much.